Magandang gabi guys. Punta kami ng ano guys, mag-install kami ngayon. Mauna ang kuhan guys, puntahin ganyo. Mactan, Lapu-Lapu. Napamigipalit ka dali. Guys, duhami ka sa kinanon guys. Magtiwas mi ani guys kay diri naman sila atong miaging atong Domingo diri na sila gikan. So napamay kuwang among gibalik karon. Ano yung puntaingan nyo guys? Pero na area dito. Mau na ni guys. Kau bang na to, Chef? Okay guys. Saan diri? Kondoan Hotel? Kondoan Hotel. Sa mega ID guys. Mau na yung location diri guys. Hoy! Baby, I
Lapas ka doon, hindi mo gusto din. Lapas ka. Ha? Dublihan kayo niyo do. Pagdublihan na naman eh. Dublihan siya. Ito na, ikatulog ka naman okay. Isikpan. Dubli. Dubli. Ali.